Postoje ljudi koji žive u svetlosti, poznati glumci, političari, biznismeni čija lica viđamo svakog dana na naslovnim stranama. I postoje ljudi koji žive u senkama, ljudi koji povlače konce, ljudi koji znaju tajne. Jeffrey Edward Epstein nije bio samo bogataš. On je bio arhitekta mraka. Čovek koji je stvorio imperiju na temelju najstarijeg zanata na svetu. Ali ne trgovinom telima, već trgovinom informacijama, trgovinom sramotom. Kako je jedan propali nastavnik matematike iz Bruklina, bez diplome, bez pedigreja, postao čovek od poverenja britanske krune? Kako je postao finansijski savjetnik milijardera koji su gradili Ameriku? I najvažnije pitanje koje niko ne sme da postavi glasno. Da li je Jeffrey Epstein radio sam? Ili je on bio samo zaposleni u firmi koja je mnogo, mnogo veća i opasnija od bilo čega što možemo da zamislimo? Danas na kanalu Tamne misterije zaranjamo u dubinu zečije rupe iz koje se niko nije vratio isti. Ovo je priča o novcu, o moći i o tišini koja se plaća životom. Da bismo razumeli čudovište, moramo se vratiti na početak. A početak Jeffrey Epsteina je običan, previše običan. Rođen je 1953. godine u Coney Islandu, u radničkoj porodici. Otac mu je bio baštovan u gradskim parkovima. Nije bilo trustova, nije bilo nasleđa, nije bilo veza. Bio je pametan klinac, talentovan za klavir, ali je napustio fakultet pre nego što ga je završio. I tu dolazimo do prve anomalije u Matrixu. Godine 1974. Ovaj momak bez diplome dobija posao u prestižnoj školi Dalton na Manhattanu. To je škola za decu elite, decu onih koji vladaju Njujorkom. Kako je momak bez kvalifikacija ušao tamo da predaje fiziku i matematiku? Ko mu je otvorio vrata? To je prvi put da vidimo obrazac koji će se ponavljati celog njegovog života. Epstein ulazi u prostorije u koje ne pripada, a nikoga ne zaustavlja. Čovek koji ga je zaposlio zvao se Donald Barr. Zapamtite to prezime. On je otac Williama Barra, čoveka koji će decenijama kasnije, kao državni tužilac, nadgledati istragu o Epsteinovoj smrti. Slučajnost? U svetu Jeffreya Epsteina slučajnosti ne postoje. U školi Dalton Epstein je bio harizmatičan, ali već tada pojavile su se pukotine. Učenici su ga opisivali kao cool nastavnika, ali su primećivali čudne poglede, previše prisan odnos sa učenicama. Otpušten je 1976. godine. Razlog? Zvanično loš radni učinak. Nezvanično, šuškanja o neprimerenom ponašanju su već tada počela da kruže hodnicima. Ali umesto da padne na dno, Epstein pada naviše. Nakon otkaza, Epstein ulazi u svet finansija. I to ne bilo gde. Ulazi u Bear Stearns, jednu od najmoćnijih investicionih banaka na svetu. Ponovo se pitamo, kako? Kako propali nastavnik bez diplome ekonomije postaje trader na Wall Streetu? Odgovor leži u njegovoj najvećoj veštini. Epstein nije bio genije za brojeve, iako je voleo da se tako predstavlja. On je bio genije za ljude. Znao je kako da se dopadne moćnim muškarcima. Znao je kako da im postane neophodan. U Bear Stearnsu je brzo napredovao. Postao je partner. Zarađivao je ozbiljan novac. Ali njemu to nije bilo dovoljno. On je želeo svoje carstvo. 1982. godine osniva sopstvenu firmu J. Epstein i Company. I tu nastaje najveća misterija modernih finansija. Firma Jeffrey Epsteina je navodno upravljala novcem milijardera. Ali postojalo je jedno pravilo. On ne prima klijente koji imaju manje od $1.000.000. Zvuči ekskluzivno, zar ne? Ali stručnjaci sa Wall Streeta su bili zbunjeni. Niko nikada nije video da Epstein trguje akcijama. Njegova firma nije imala analitičare. Odakle mu za Boga novac? Gde su tragovi transakcija? Odgovor ima ime i prezime.
Leslie Wexner, vlasnik Victoria's Secreta, čovjek koji je oblačio žene Amerike, milijarder iz Ohaja. Wexner je bio finansijski titan, a Epstein je bio niko. Ipak, sredinom 80-ih, Wexner radi nešto nezamislivo. On daje Jeffreyu Epsteinu potpunu, neograničenu punomoć nad svojim celokupnim bogatstvom. Stanite i razmislite o ovome. Da li biste dali potpunom strancu pravo da potpisuje vaše čekove, da prodaje vaše kuće, da upravlja vašim životom? Leslie Wexner je uradio upravo to. Dao je Epsteinu ključeve kraljevstva. Epstein je dobio kontrolu nad Wexnerovim novcem, nekretninama, avionima. Čak je kupio i Wexnerovu vilu na Manhattanu, najveću privatnu kuću u Njujorku. Kuću koju je Wexner platio milione, a onda je preneo na Epsteina za $0. Ili za sume koje su bile smešne. Papiri su bili mutni, tragovi su izbrisani. Zašto bi jedan od najbogatijih ljudi Amerike postao marioneta nepoznatog finansijera? Postoje dve teorije. Prva, Epstein je bio finansijski čarobnjak koji je krio novac od poreza na genijalan način. Druga, mnogo mračnija teorija, Wexner je bio prva žrtva Epsteinove crne operacije. Da li je Epstein imao nešto u Wexneru? Nešto toliko strašno da je Wexner bio spreman da plati milijarde samo da ta tajna ostane zakopana. Sa Wexnerovim novcem Epstein je kupio ulaznicu u visoko društvo. Nije više bio nastavnik iz Brooklyna. Sada je bio gospodin Epstein, filantrop, naučnik amater, prijatelj predsjednika. Kupio je privatni avion, zloglasni Boeing 727. Kupio je ostrvo na Devičanskim ostrvima, Little St. James, mesto gde zakoni Amerike ne važe, mesto gde nema svedoka. Ali da bi njegova mreža funkcionisala, trebao mu je partner, neko ko će mu dovoditi plen, neko ko izgleda bezopasno, neko kome devojke veruju. Trebala mu je žena. U ranim 90-ima, nakon misteriozne smrti svog oca, medijskog magnata i navodnog superšpijuna Roberta Maxwella, u New York stiže njegova ćerka, Ghislaine Maxwell. Ona je bila sve što Epstein nije. Imala je pedigre, poznavala je kraljevske porodice, bila je deo evropske aristokratije. Kada su se sreli, to nije bila ljubav na prvi pogled. To je bio poslovni dogovor veka. Đavo je našao svog advokata. Ghislaine je otvorila vrata koja su Epsteinu bila zatvorena. Uvela ga je u krugove princa Andrewa, u krugove Ujedinjenih nacija, u krugove hollywoodske elite, ali njena uloga nije bila samo socijalna. Ona je postala glavni regrut. Ona je bila ta koja je prilazila devojkama na ulici, u tržnim centrima, ispred škola. Da li želiš da zaradiš novac za masažu? To je bilo pitanje koje je uništilo stotine života. Do sredine 90-ih mreža je bila postavljena. Novac je tekao u potocima, poreklo nepoznato. Avioni su leteli, destinacije tajne. A u avionu koji će mediji kasnije nazvati Lolita Express, sedeli su ljudi koji su krojili sudbinu sveta. Bill Clinton, Kevin Spacey, Chris Tucker, naučnici, bankari. Svi su leteli na ostrvo. Svi su uživali u gostoprimstvu Jeffreya Epsteina. Šta su mislili ko to plaća? Ili su znali i nije ih bilo briga? Mnogi od njih danas tvrde, nismo znali. Sreli smo ga samo jednom. Ali dnevnici letenja ne lažu. Pilotske knjige ne lažu. Epstein je vodio evidenciju o svemu. O svakom letu. O svakom putniku. O svakom masiranju. Zašto? Zašto bi neko čuvao dokaze o sopstvenim zločinima? Osim ako ti dokazi nisu polis osiguranja. Osim ako taj neko nije planirao da jednog dana te dokaze unovči. Ali pre nego što dođemo do pada, moramo pogledati u samo srce tame. Moramo otići na ostrvo. Postoje mesta na zemlji koje izgledaju kao raj, ali ispod površine kriju pakao.
a Little St. James, privatno ostrvo u američkim Devičanskim ostrvima. Lokalno stanovništvo ga je zvalo ostrvo pedofila, ali šapatom jer su znali ko je vlasnik. Jeffrey Epstein ga je kupio 1998. godine i pretvorio ga u tvrđavu. Glavna rezidencija, bazeni i misteriozni hram na vrhu brda. Građevina koja prkosi logici, obojena u plavo-bele pruge, sa zlatnom kupolom na vrhu. Radnici koji su tamo radili pričaju čudne priče. Kažu da su zidovi bili predebeli, da su postojale podzemne prostorije, da su vrata imale brave sa spoljne strane. Zašto bi neko zaključavao sobe s polja? Epstein je ovo mesto zvao svojim utočištem, ali za desetine mladih devojaka koje su tamo dovedene, to je bio zatvor bez rešetaka. Nije bilo policije, nije bilo signala, nije bilo bega. Samo Jeffrey, Ghislaine i njihovi gosti. Kako je sistem funkcionisao? Kako je moguće da stotine devojaka prođe kroz njegove vile na Floridi, u Njujorku i na ostrvu, a da niko ne progovori? Odgovor je zastrašujuće jednostavan. Piramidalna šema. Epstein nije jurio žrtve po mračnim ulicama. Ne, on je to pretvorio u biznis. Ghislaine Maxwell je bila ključ. Ona je bila madam. Prilazila je devojkama, često iz siromašnih porodica, ili onima koje su sanjale o karijeri modela. Nudila im je stipendije. Nudila im je šansu za bolji život. Sve što su trebale da urade je da masiraju bogatog investitora. Zvučalo je kao lak novac. $200 za sat vremena. Za nekoga ko nema ništa, to je bilo bogatstvo. Ali kada bi ušle u tu kuću, pravila su se menjala. Masaža bi postala nešto drugo. Granice bi se pomerale, malo po malo. A onda najmračniji deo plana. Epstein bi pitao devojku: znaš li još nekoga ko bi hteo da zaradi? Ako dovedeš drugaricu, dobit ćeš bonus. Žrtve su postajale regruteri. Devojke su dovodile svoje sestre, školske drugarice. Tako je mreža rasla. Tako je on kontrolisao sve. Jer ako si ti dovela nekoga ko je takođe stradao, osjećaš krivicu, ćutiš i krug se zatvara. Godina je 2005. Palm Beach, Florida. Jedna majka probija zid tišine. Prijavljuje policiji da je njena 14-godišnja ćerka odvedena u vilu nekog bogataša na masažu. Policija Palm Beacha pokreće istragu. I ono što nalaze šokira ih. Nalaze dokaze, nalaze svedočenja, nalaze tragove koji vode do samog vrha društvene lestvice. Glavni detektiv Joseph Rekija radi pošteno, skuplja dokaze za doživotnu robiju. Spremaju se da upadnu u kuću, ali onda telefon počinje da zvoni. Sistem se budi. Jeffrey Epstein angažuje tim advokata snova. Najskuplji advokate koje novac može da kupi. Ken Starr, Alan Dershowitz. Oni ne brane klijenta dokazima. Oni napadaju tužilaštvo vezama. Federalni tužilac Aleksandar Acosta donosi odluku koja će ostati zapamćena kao najveća sramota američkog pravosuđa. Umesto doživotne robije za trgovinu ljudima, Epstein dobija dogovor, sporazum o priznanju krivice koji je toliko blag da je pravno neobjašnjiv. Slušajte pažljivo, ovo su činjenice. Dogovor je glasio: Epstein će priznati krivicu za jedno jedino delo, nagovaranje na prostituciju. Kazna 18 meseci zatvora, ali ne u federalnom zatvoru, nego u privatnom krilu lokalnog zatvora. I najbizarniji detalj, work release, dozvola za rad. Epstein je mogao da napušta zatvor svakog jutra, da ide u svoju kancelariju na posao i da se vraća uveče da spava. Zatvor ili hotel sa nezgodnim radnim vremenom. Ali to nije najgore. U tom tajnom dokumentu, sakrivenom od javnosti, stajala je klauzula koja štiti ne samo Epsteina, već i sve potencijalne saučesnike. Niko ko je bio u njegovoj mreži nije mogao biti gonjen. Taj dokument je bio imunitet za bogate.
Policija je imala vezane ruke. FBI je stao. Pravda je prodata. 2008. godine slučaj je zatvoren. Epstein je odslužio samo 13 meseci. Izašao je kao registrovani seksualni prestupnik, ali slobodan i još bogatiji. Vratio se u New York, vratio se na svoje ostrvo, vratio se svojim prijateljima, princu Andrewu, Billu Gatesu, naučnicima sa MIT-a. Svi su ga primili nazad, nikomu nije okrenuo leđa. Zašto? Da je bio samo običan prestupnik, društvo bi ga odbacilo. Ali Jeffrey Epstein je imao nešto što ih je držalo uz njega. Imao je osiguranje, imao je snimke. Svedoci tvrde da je svaka soba u njegovim kućama bila ozvučena. Svaka spavaća soba imala je skrivene kamere. Kompjuterski serveri su radili 24 sata dnevno. Epstein nije samo uživao u svojim perverzijama. On je dokumentovao tuđe. To je bila njegova moć. To je bio razlog zašto su predsjednici i prinčevi dolazili na njegove večere. Čak i nakon što je osuđen. Strah. Strah da će jednog dana ti snimci izaći u javnost. Ali deceniju kasnije, 2019. godine, vetar se promenio. Novinarka Julie Brown iz Miami Herald nije zaboravila. Ona je počela da kopa po starom slučaju. Pronašla je žrtve. Ubedila ih je da progovore ponovo. I ovog puta svet je morao da sluša. 6. jul 2019. godine. Jeffrey Epstein se vraća iz Pariza svojim privatnim avionom. Sleteo je na aerodrom Teterboro u New Jersey. Očekivao je limuzinu. Očekivao je vozača. Ali na pisti su ga dočekali federalni agenti. Lisice su škljocnule. Imperija nedodirljivosti se srušila u sekundi. Zašto se vratio? Znao je da se obruš steže. Mogao je da ostane u Francuskoj, koja ne izručuje svoje građane. Mogao je da ode u Izrael, ali vratio se. Da li je bio arogantan? Ili mu je neko obećao da će sve biti u redu? Samo se vrati, Jeffrey. Sredit ćemo to. FBI upada u njegovu vilu na Manhattanu. Ono što nalaze u sefu liči na špijunski film. Gomile dijamanata, strani novac i pasoš, austrijski pasoš sa njegovom slikom, ali tuđim imenom. U pasošu je pisalo da mu je prebivalište Saudijska Arabija. Zašto bi američki finansijer imao lažni identitet za Saudijsku Arabiju? Da li je Jeffrey Epstein bio samo pedofil ili špijun? Odveden je u MMC, Metropolitan Correctional Center, zatvor koga zovu Guantanamo New Yorka. Mesto gde su držani teroristi, narkobosovi, najgori od najgorih. Jeffrey Epstein, čovek koji je spavao na svili, sada je spavao na betonu. Pacovi, bubašvabe, hladnoća. Ali on nije bio običan zatvorenik, znao je previše. Njegovi advokati su tražili kućni pritvor. Nudili su milione za kauciju. Nudili su da plate privatno obezbeđenje. Sudija je rekao ne. Epstein ostaje iza rešetaka. I tada stvari postaju čudne. Samo 2 nedelje nakon hapšenja, prvi incident. 23. jul. Stražari nalaze Epsteina u ćeliji, na podu, polusvesnog, modrog u licu, sa tragovima na vratu. On tvrdi da su ga napali. Zatvor tvrdi da je pokušao samoubistvo. Ali pogledajte s kim je bio u ćeliji. Nicolas Tartaglione, bivši policajac, bodybuilder, optužen za 4-struko ubistvo i zakopavanje tela u dvorištu. Zašto bi sistem stavio milijardera pedofila u ćeliju sa bivšim policajcem ubicom? Da li je to bila poruka? Ućuti ili ćemo te ućutkati. Nakon toga Epstein je stavljen na suicide watch. Nadzor zbog samoubistva. To znači svetlo upaljeno 24 sata. Stražari na svakih 15 minuta. Papirna odeća, nema pertli, nema čaršava. Nemoguće je ubiti se po tim uslovima. Apsolutno nemoguće. Ali onda dolazi noć između 9. i 10. avgusta. Noć kada je logika prestala da postoji. Prva slučajnost. Samo nekoliko dana pre te noći Epstein je skinut sa nadzora zbog
njenog samoubistva. Vraćanje u običnu ćeliju. Ko je to odobrio? Psiholozi zatvora ili neko iznad njih? Druga slučajnost. Njegov cimer je premešten. Te noći Jeffrey Epstein je bio sam u ćeliji. Prvi put. Treća slučajnost. 2 kamere koje snimaju ulaz u njegovu ćeliju. Obe su se pokvarile. Baš te noći. Ne jedna, obe. Hard diskovi su kasnije pronađeni neupotrebljivi. Četvrta slučajnost. 2 stražara. Tova Noel i Michael Thomas. Njihov posao je bio da ga obilaze svakih 30 minuta. Šta su oni radili te noći? Spavali su. I ne samo to, surfovali su internetom, kupovali nameštaj, čitali vesti o sportu i falsifikovali izveštaje. U izveštaju su napisali obilazak izvršen, a nisu ustali sa stolice satima. U 6:30 ujutru tišina je prekinuta. Diši, Epstein, diši. Stražari su ga našli, viseći u krevetu na sprat, klečeći, sa narandžastom trakom od zatvorske uniforme oko vrata. Mrtav. Zvanična presuda samoubistvo vešanjem. Slučaj zatvoren. Ali porodica Epstein nije verovala. Unajmili su doktora Michaela Badena, najpoznatijeg forenzičkog patologa u Americi. Čoveka koji je radio na slučaju Kennedyja i O.J. Simpsona. Dr. Baden je prisustvovao obdukciji i ono što je video nije se slagalo sa pričom. Podjezična kost, mala kost u grlu, kod Epsteina bila je slomljena na 3 mesta. Dr. Baden je javno rekao: video sam hiljade vešanja u zatvorima. Ovakve povrede su izuzetno retke kod vešanja, ali su veoma česte kod davljenja od pozadi. Zatvorski čaršavi su bili papirni. Kako su izdržali težinu odraslog čoveka? Kako se obesio klečeći? Zašto su kamere otkazale? Gde su snimci iz hodnika? FBI je pokrenuo istragu. Ali znate šta se desilo stražarima koji su zaspali? Da li su otišli u zatvor zbog nemara koji je doveo do smrti najvažnijeg svedoka u istoriji? Ne. Dobili su društveno korisni rad. Slučaj protiv njih je odbačen. Jeffrey Epstein je odneo tajne u grob. Neko je te noći odahnuo u palatama, u vilama, u vladinim kancelarijama širom sveta. Šampanjac je otvoren. Svedok broj 1 je ućutkan. Ali, da li je zaista kraj? Šta ako je njegova smrt bila samo početak nečeg još većeg? Šta je sa njegovom desnom rukom? Ženom koja zna sve što je on znao. Ghislaine Maxwell je još uvijek bila na slobodi i ona je imala kopije. Kada je Jeffrey Epstein pronađen mrtav, svet je mislio da je igra gotova. Glavni negativac je nestao, ali zaboravili su jedno pravilo svake dobre kriminalističke priče. Uvek postoji saučesnik. Neko ko zna gde su tela zakopana. Neko ko zna šifre sefova. Ghislaine Maxwell. Nakon Epsteinove smrti, ona je nestala sa lica zemlje. Bukvalno. Kružile su glasine da je u Izraelu, pod zaštitom obaveštajnih službi. Da je na podmornici u međunarodnim vodama. Da je u Parizu. A onda bizarna fotografija. Ghislaine Maxwell, najtraženija žena sveta, sedi u restoranu brze hrane u Los Angelesu. Jede burger i čita knjigu o tajnim agentima koji su poginuli na dužnosti. Da li je to bila slučajnost ili poruka? Znam tajne. Ako me dirate, proći ću kao oni u knjizi. Fotografija je kasnije dokazana kao lažna, montirana. Ali poruka je bila stvarna. Ona je bila u bekstvu. 2. jul 2020. godine. Malo mesto u New Hampshireu. Imanje zvano Take It Away, sakriveno. FBI je stezao obruč mesecima. Kada su upali, našli su je. Ali nisu našli samo nju. Našli su mobilni telefon, umotan u aluminijsku foliju, da spreči praćenje signala. Našli su gotovinu. Našli su dokaze da je planirala da beži zauvek. Ghislaine Maxwell, ćerka medijskog magnata, prijateljica prinčeva,
završila je u istom zatvoru u kom je njen bivši ljubavnik umro. Ali ovog puta kamere su radile. Ovog puta stražari nisu spavali. Suđenje veka je počelo krajem 2021. godine. Žrtve su konačno dobile priliku da je pogledaju u oči. Svedočile su o tome kako ih je ona, žena, dovela u tu jazbinu, kako ih je tešila, kako im je bila kao starija sestra, pre nego što bi ih predala njemu. To je bila njena uloga, da normalizuje ono što je nenormalno. Porota je nije štedela. Proglašena je krivom po 5 od 6 tačaka optužnice. Osuđena na 20 godina zatvora. Pravda je, reklo bi se, zadovoljena. Ali, da li je? Postoji jedna stvar koja nedostaje u ovoj presudi. Jedna ogromna rupa. Ghislaine Maxwell je osuđena za trgovinu ljudima. Ali trgovina podrazumeva kupca i prodavca. Ona i Epstein su bili prodavci. Gde su kupci? Tokom cijelog suđenja Ghislaine Maxwell nije progovorila. Nije ponudila imena u zamenu za manju kaznu. Nije cinkarila nikoga. Zašto? Zašto bi neko pristao da umre u zatvoru umesto da izda ljude koji su se zabavljali na njenom ostrvu? Da li je lojalna? Ili se plaši da bi, ako progovori, završila isto kao Jeffrey? Mrtva u ćeliji, sa pokvarenim kamerama. Januar 2024. Sud otvara dokumenta, 1000 stranica. Svet je čekao spisak klijenata. Dobili smo imena, videli smo ko je bio tamo. Prince Andrew, Bill Clinton, Steve Hawking, David Copperfield. Ali šta se desilo nakon toga? Da li je policija pokucala na njihova vrata? Da li su pozvani na saslušanje? Ne, samo tišina. Mediji su pisali o tome 3 dana i onda prešli na druge teme. Epsteinovo ostrvo je prodato. Bageri su srušili hram sa zlatnom kupolom. Pokušavaju da izbrišu tragove, da pretvore mesto zločina u luksuzno odmaralište. Kao da se ništa nije desilo. Jeffrey Epstein je mrtav. Ghislaine Maxwell je iza rešetaka. Ali mreža koju su ispleli, mreža ucena, moći i mračnih tajni, ta mreža je možda i dalje aktivna. Dokumenta su nam pokazala da zakon nije isti za sve. Da postoje ljudi koji su previše bogati da bi bili krivi. Previše moćni da bi odgovarali. Ali postoji jedna stvar koju oni nisu predvideli. Vas. Internet ne zaboravlja. Mi ne zaboravljamo. Svaki put kada podelimo ovu priču, svaki put kada postavimo pitanje ko je bio na listi, mi palimo svetlo u mraku. A bubašvabe najviše mrze svetlo.